सांग मैंने बर्तमान उंडाली फुंडाली की जी रिजेक्ट माल था सब गोटे रास्ता घाट जो सांग मैंने बर्तमान चलतु आम देखा आम घर आज रोषे कौन है कौन नहीं ये कौन कम लगे आमर हेमंत भाई आम सांग मैंने बर्तमान देखु आम नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भले थे मोर आशा अच्छी चलतु प्रहलाद दास ब्लॉग चैनल को आपण मानक स्वागत सांग मैंने से ब्लॉग देखे आम गाड़ी खाली फुली कर आमर पारादीप दछुकी पाखापाखि आम ठिया होइथलो ब्लॉग ये जगह समाप्त कले से जगह स्टार्ट करछु बर्तमान बोधे 9टा 9:30 नमिता पाखापाखि बाजिया जाऊँगी आ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ देखा दिन सारा कौन होची करने आ कह गले तो आम बर्तमान पारादीप नंबर पड़ियार ना सिचुएसन बर्तमान कमी जाइए नंबर पड़ोनी बाबू सागर कथा होती बाबू कहते गाड़ी ना घर पाक नहीं आस कहीं आम पिला पिला ना गाड़ी जगिकी रही पारे रोड साइड रे गाड़ी थुआ जी जार चूर चारी कर पाल रसी जहाँ थब सब बैटेरी बैटेरी खुली खाली नहीं जी से मुझे ना गाड़ी ये रखिकी जबार ना जो आम गाड़ी रखुल गोटे सेफ्टी छोटिया पार्किंग था पर्सनाली पार्किंग से जगह बर्तमान गाड़ी आ रखुना से जगह आ रखिपारानी कहीं कौ दिन नंबर पड़ो कौन नहीं ठीक ना एक आम डाला साइड पूरा कणा हो जाए पतला हो जाए प्लेट सब माने खोटिया खाबार हो जाए साइड गुड़ाक अवस्था ना तादेह लोकाल आडजस्ट कर हम कहीं चाम बिंडा बिंडा देकी आडजस्ट करके कोयला फोला आडजस्ट कर हम आ भल माल गुड़ाक तादेह आमर आ नंबर रिक्वेशन देवेनि कहीं माल देवेनि भड़ा कहीं डाला अवस्था ना ना से गुड़ा रिक्स माल कोयला हेले कौन बिंडा बिंडा देकी आडजस्ट करदे चलो गोटे दी ट्रिप एमती चलई था जो टायर कंडीशन अच्छी टायर कंडीशन टी लो होगा ताधीरे मुझे आडजस्ट कर दी था भाभी कहीं पैसा पतर मोर अभाव से मुझे जमी आडजस्ट करके चलई दी था गोटे दी ट्रिप एक रिक्वेशन बर्तमान कोयला लोकाल ही दौना से भावुँ गाड़ीटा नहीं पलैबा बाबू घर पाखक बाटर कौटी धुआधी करदे धुआधी कर नहीं सर्विसिंग कर बढ़िया भाव गाड़ीटा नहीं घरे थोईद बाबू घरे मन हेल्ले कम करेंगे ना कौन कहे कौन नहीं देखा आगू आ कौन चलो बर्तमान शही शही पूरा भोक कह गले कल राति खाइनी से ब्लॉग देखिथे बर्तमान जी ये पाखे गोटे जलिया दुकान अच्छी भल खराब हो आडजस्ट कर अल्प खंडे खाईदे कि डायरेक्ट गाड़ी नहीं बाहरी पलैबा हाँ भाई आस 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 फटा लुहा फुआ आम गाड़ी में अच्छी बहुत पड़ी बाबू बिकिदवा कहीं सब लुहा खंडे अच्छे एंगेल फेंगेल पड़ी जो गाड़ी टिके भांगी भुंगी बाहर जो बाटर पड़ता सब गोटे पोटे आणिक रखी गाड़ी में आउ गोटे टीप बाहर सब बिकी दिए घर को नहीं गाड़ी नहीं पलैबा चलो बर्तमान आम लुहा भाई बेपारी आसी पहुँची गले भाई केते ना कौन लुहा कौन गाड़ी नहीं तो गाड़ी बिकिदेवी नब गाड़ी दब गोटे गोटे अच्छी अच्छी एटा प्लेट एटा पड़ा कार गियर बक्स तले सेटिंग है ये लगती कहार थोई देकी पलैला बाटर मुझे देखीदेली उठे नहीं आई आलुमिनियम टा भाई आलुमिनियम रेट केते एटा कौन ए लुहाटा चमुक लगिगला ओहो मुझे उंडाली सुंडाली बाहर करी केबिन उपर बहुत अच्छी कह गले एटा सब पाई एटा आम गाड़ी नुह एटा सब पाई एटा आलुमिनियम टा भाई देख लो एटा ए लुहाटा आलुमिनियम भाविक नहीं आसली देखला बेलू चलो भाई ट्यूब किलो के ट्यूब किलो 40 कौन एत कम कौच मुझे कहूँ गाड़ीटा बिकिदेवी मोर पैसा अभाव कौन कौच एटा मजाक करदेला सेमिदा पिला आम नुह गोटे मजाक कर प्रभु को आशीर्वाद तो ये पूरा बढ़िया बढ़िया होगला कह गला आम ये ट्रिप आम जाइचु 1 तारिख लोकाल नहीं जाइलु 1 रु काली 9 होगला आज है 10 तारिख 9 तारिख आम कम्प्लीट हो जाता गाड़ी खाली कर बाहर जाइलु पारादीप माल नेलु सीठू फिर तालचेर कोयला धरिकी आसलु खाली कर आज है 10 तारिख ब्लॉग स्टार्ट हो गोटे नुआ ब्लॉग आ कौन चलो से ब्लॉग तो कही पार नी भूली जाइए कही नी ये ब्लॉग में कहीदे आ कौन चलो बर्तमान जी केबिन पूरा कौन कौन अच्छी कौन नहीं सब बाहर कर आज बिकिदेकी कहीं बाबू घर पाक गाड़ी जी गाड़ी डाला फाला कम हबार अच्छी कहीं कौ दिन कौन फिर गाड़ी ठीक ना चलो ना ना कहीपर से कहली गाड़ी जहाँ टिकी जो अच्छी जिन सब रखी सब से बिकिदेवी आज चलो बर्तमान उंडाली सब बाहर करवा आ कौन सांग मैंने बर्तमान उंडाली फुंडाली की जी रिजेक्ट माल था सब गोटे रास्ता घाट जो पाई सब आनी रखीली बर्तमान एति बाहर एति 2 किलो गले से था सीसा पूरे न हाँ से छाड़ से जा भाई तो आम लाभ कर बुली बुली बेपार कर 2 पैसा पाए 50-100 ग्राम ठकई नवा कथा नहीं छाड़ से 2 किलो गले ये सब रिजेक्ट माल एगुड़ा सब गाड़ी पड़ता एंगेल फेंगेल भांगिकी ये सब यहाँ गाड़ी पछ पाइबी यहाँ रिजेक्ट होगा
ଏଇଟା ଆଉ ସିଧା ହେଇପାରିବନି, ବଙ୍କା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ବିକିଦେବା। ରଖି କ'ଣ କରିବା ଗାଡ଼ିରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଅଳିଆ ରହୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ରଖି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି। ବଡ଼େ ଛୋଟେ ନେଉନ ତ ଭାଇ, ଆଉ 10-20 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଏଇସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଟାୟାର, ସେ ଟାୟାରକୁ ବିକି ଦେଇଛି। 5 କିଲୋ 5.5 କିଲୋ କରିଛ। ଆଉ ତ ଚାଲ ଦେବା, ଆଉ ହିସାବ ପତ୍ର କରି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣି ସାରେ। ଯାହା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୋଜଗାର ହେଇଗଲେ 300 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ ହେବ, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ଖାଇସାରି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିକି ଆରାମସେ ଦୋଷିକୁ ପଟରେ ଆମର 18 ମାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଏଇଟା ପଛ ଯାଇ ହେବନି କଟିଂରେ, କାହିଁକିନା ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ହେଇଗଲେ ନା, ଏପଟେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲିକି ଆସିବା, ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଜଳଖିଆ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା। ଆଉ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅଛି ନା ନାହିଁ କେଜାଣି, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଳସୁଆମି କରି କରି ଗାଧୁଆ ଫାଧୁଆ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ତ ସେଇଠି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁହା ବିକିଲୁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରାଇଭର ବିକିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ବିକା କଥା ହେଲ୍ପର ବିକିଦେଲେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମର ତ ହେଲ୍ପର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ସେଥିରେ ମୁଁ ବିକିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଏଇ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ଏଇଠି ପାଖରେ ଏ ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ। ଆଉ କ'ଣ କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଠି ଜଳଖିଆ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲଗୁଲା ଅଛି ଆଉ ବରା ଅଛି। ଖାଲି କାକରା ଫାକରା ଥାନ୍ତା, ପୁରୀ ଥାନ୍ତା, ଖାଇଥାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ, ତଳ ରୋଡ଼ରେ ଦହିବରା ବେପାରୀ, ତଳ ରୋଡ଼ରେ ଦହିବରା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେଇଠି ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆସିବା 18 ମାଇକିରୁ, ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଫେରେ ଯେମିତି ପୁରେଇଲେ ଆଗ ପଛ କରି ସେମିତି ଫେରେ ଆଗ ପଛ କରି ବାହାର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ସେମ୍ ଗାଡ଼ି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଶୋ ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖ, ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ସଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗୁଆ ଯେ ପଛୁଆ ବ୍ୟାକ୍ କରି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି, ସେମିତି ଫେରେ ଆଗ ପଛ କରି ବାହାର କରି ନେଇ ପଳେଇବା। ଆଉ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ଗଲେ ଖାଇବା। ସେଇଠି ଦହିବରା କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଠି ଯିବା, ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେବା, ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବା, ବୁଲିକି ଆସିବା 18 ମାଇକିରୁ। ଆଉ କ'ଣ ଇକୋ ଛକ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାମ୍ ହେବ, ଆଗ ପଛ କିଏ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ 18 ମାଇକି ପଳେଇବା, ବୁଲେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ସେଇଠୁ ଏଇଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଦୋଷିକି ପାଖରୁ ବୁଲିକି ଆସୁଥିଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବୋଧେ ହେଇଗଲା, ବୋଧେ ଏଇଟା ଇଫ୍କୋ ତରଫରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଇଫ୍କୋ ଛକ, ଏଇଠି ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ 18 ମାଇକିରୁ ବୁଲି ଆସିବା, ଏଇଟା ଆଗ ପଛ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଏଠି ସାଇଡ୍ କରିଦେଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଖାଇକି ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା, ତାଙ୍କର ବି ଘର ପାଖକୁ ଯିବ ଗାଡ଼ି, ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଦହିବରା ଖାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ମଣିଜୁଆଁରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ସର୍ଭିସିଂ କରିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଭଲ ଧୁଆଧୁଇ ହୁଏ ନା, ଭଲ ମିଠା ପାଣିଟା। ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାଇଡ଼ରେ ଧୋଇଲେ କ'ଣ ଲୁଣି ପାଣିଟା ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡାଲା ପାଲା କମ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଉନି। ବାବୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ବାବୁ କହିଲେ ମଣିଜୁଆଁ ନହେଲେ ରାହାମା ସର୍ଭିସିଂ କରିଦେବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ ସେଇଠି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଉଜ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସ୍ପେଶାଲ ଦହିବରା ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ। କାଲି ଏଇଠି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଠି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ସକାଳୁ ଖାଇନି, ବୁଝିଗଲ, ସକାଳୁ ଖାଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ଯିବା, ତାପରେ ହୋଟେଲ ଖାଇବା, ମଣିଜୁଆଁ ରାହାମାର କୋଉଠି। ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହିବରା ଖାଇକି ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, 9ଟା 2ଟା ଟୋଟାଲ 9ଟା 4ଟା 9ଟା ଲଗେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେପନି ବୋଲ୍ଟ ଯେଉଁ 9ଟା କାଟି ଦେଇଥିଲି ଜାମ୍ ହେଲା ବୋଲିକି 2ଟା ଲଗେଇକି ଚେକ୍ କରିଥିଲି। 2ଟା ସେଟିଂ ନେଉଛି, ଟାଇଟ୍ ଯିବ ନା ନାହିଁ କହିପାରିବାନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ସେଟିଂ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ହଲୁଛି କେଉଁ ମୁତିରେ ଛିଣ୍ଡିକି ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେବନି। ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଥ୍ରେଡ଼ ନାହିଁ, ଥ୍ରେଡ଼ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଟିଲା ନା ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଥ୍ରେଡ଼ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ହେଇ ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ଚାଲ 4ଟା ରଖିଦେବା ଗାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆରାମସେ ସେଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା, ମଣିଜୁଆଁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାହାମା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ କ'ଣ
सांग मैंने बर्तन बाजिगले 1:19 बर्तन आसी पहुँचीगलु मणि जुआ बर्तन आम सर्विस सेंटर गाड़ी लगेदेलु आउ सर्विसिंग पिला खाई आसिले करेंगे कहीं खाया टाइम होगा केतेटा बाइक अच्छी धोई सारी खाया जी खाई सारी आसिक धुआधुई करी केते समय लगुच निहती 2-3 घंटा लगी गाड़ी धोवाई तापर सारिक जा डायरेक्ट बालुगुदा कौन बर्तन बाजी जाऊँगी 5:09 बर्तन गाड़ी आनी रखीदेलु जयपुर पाखे कहीं बर्तन जगतसिंहपुर 9 लगी ना 7टा पर जाकि छाड़ एकाथरे बाहर ठीक टाइम रे जाकि जीवा से तो गाड़ी धुआ होता मुझे व्यस्त थी टे पुराना हिसाब गुड़ाक था तो जो आम तमिलनाडु मधुरा जो जाइए हिसाब पत्र लिखाई नाला से लिखी लोक एपटे गाड़ी से धुआधुई कर वीडियो बनईलानी बर्तमान गाड़ी ये थी जाऊँ जयपुर बजार ये छकटा ये आगे ये जाकि खरा पर्यटन खाईनी देखा कौन मिलूँ कौन ये जलिया करदेवार अच्छे चलते सांग मैंने बर्तमान देखो आमर स्पेशल डोसा पूरा रेडी खाईदा बड़ डोसाटा देखो बहुत बड़ डोसा आम जयपुर छक बनाऊँ देखी फास्ट टाइम देखी चल कौन ये देखीदबा टे कड़ा भाव कर कौन खरा खाईनी पेट कौन कह गरम 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 चलो खाई जा गाड़ी पाखु अन्न बसला 7टा बाजे 6:30 बाजो माने ये एकाथरे बाहरी पलैबा से 7टा बाजे तो जयपुर पाखा देवस्वर पाखापाखि पहुँचला बेलू 7टा बाजे तो से डायरेक्ट बालुगुदा आ कौन मैंने बर्तमान देखो डोसा खाई सारा बर्तमान गोटे प्रेसर सिंगड़ा सिंगड़ा मसला केमी देखा हाँ पीस पीस ये सिंगड़ा खाया भल लगे पीस पीस आलू कटा है ना I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. सांग मैंने बर्तन बाजिगले 8टा टाइम बर्तन आज पहुँचीगलु बालुगुदा बाबू घर पाखे गाड़ी बर्तन से थुआई जगह ना वर्षा सीजन गाड़ी फाड़ी सब अटो थुआई तो पछपटे जगह ना से आगे आनी रखीदेलु बर्तन भावुँ ये कारटा गला ये रखीदबा गाड़ी आ कौन बाबू को दुकान कर हम सीनियर ड्राइवर भाई कालिया भाई देखो भाई करदे ये बाबू को दुकान को आसते भाई ये दुकान कौन कर छिड़ा अटा तेल भाई आम आईवा चलाऊँ आम बाबूर गाड़ी सीनियर ड्राइवर बहुत वर्ष रही ना 35 वर्ष ये बाबू पाखे ना पाखे 35 वर्ष मोर तो है 6 वर्ष है केते वर्ष आम रहीपर ना ना देखा ना कौन भाई तो अच्छे परमानेंट रोर ठीक ना जगह देखा फाँका सारा गाड़ी रखीदेला जल्दी जल्दी हिसाब पत्र दे घर को पलैबा ना कौन भाई रही कौन कर घर पाखे कल कर चलतु देखा बाबू आसतु सांग मैंने बर्तमान आम बसंत मैनेजर बाबू आमर रवि भाई हाई हाई कर दियो सांग पिला बहुत वर्ष पर देखुची बहुत वर्ष मैंने कौन मस पर देखा ना भाई गोटे फिक्स फिक्स तो हो गोटे भाव ना बुधवार हाथ धरिया ना कौन हाथ धरिया हाँ फटो बढ़िया हो पाठ बढ़िया एडिटिंग कर आर मस्त लगे हाँ आम शुणुना ये भाई ना कौन हाँ आ बाबू को पुआ को दिन आम प्लान करवा ये कौन कम लगे आमर हेमंत भाई आमर हेडमेस्त्री ये कौन गपिले क्या सागे आमर सेकेंड मेस्त्री ये यहाँ कौन हो रसगोला ये छेना गजा भाई यहाँ कौ मिठा नाटा कुआ मुझे शिखी थाए जानी थाए कम व्यस्त हल डिस्टर्ब कर नुह आम दिन अधे आसिक डिस्टर्ब कर कौन सब डिस्टर्ब करे क्या सांगे बुढ़ी सांगे गप ना क्या सांगे हापे को धरिया हापे को धरिया बुधवार दिन कौन कौच समस्त मिसिक हापे को दिन खसिया प्लान कौन आणिक देबू आम खाया पैसा पाऊनी तुमको आणिक देबू आज बढ़िया बड़ बड़ मिठा बन सारी ये सब मिठा को छेना गजा भाया लगुच मत कौन हलाहली कर हलाहली मास्टर आका बुढ़ी सांगे कथा ना कौन रंग नंबर रखीच
ଆଚ୍ଛା ହଁ ସତ କଥା କହିଦେଲ ଆଉ ଅଛି ଟିକେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ମଜାକ କରିଥିଲି ସେମିତି କିଛି ନା ମୁଁ ସବୁ ମଜାକ କରେ ଆଉ ଚାଲ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନି ବାବୁ କ'ଣ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ଜାଗା ଦେଖି ଚାହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ହିସାବ ପତ୍ର ଦେଇ ଆରାମସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ମୋର ବସ୍ ଫେଲ୍ ଅଟୋ ଫଟୋ ମିଳିବନି କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କ'ଣ ଦେବ ବାଇକ୍ ଦେଲେ ଦେବ ନହେଲେ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଏପଟରେ ବାରି ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ି ଆଉ ବାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଥିରେ କାଦୁଅ ହେଇଗଲେ ଏ କାଦୁଅ ହେଇଗଲେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ନା ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାଗା ଖୋଲା ମାନେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଯେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ ସେଇଠୁ ଅଟୋ ବସ୍ ଫସ୍ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଟୋ ଗୁଡ଼ା ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ନହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ପଛା ନେଇକି ରଖିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ନହେଲେ ଏଇଠି ଥୋଇଦେବା ଏ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦୋକାନ ଏଇଠି ନହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଥୋଇଦେବା ଆଉ ଫେର ଅଟୋ ଫଟୋ ପଶି ପାରିବନି ମାଲ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପଶିଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେବେ କାହିଁକିନା ଆମର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନା ଯୋଉଠି ହେଲେ ଦେଖି ଯାଇ ରଖିବା ନହେଲେ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଠି ନେଇ ରଖିଦେବା ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ହାଇୱେ ଫାଇୱେ ଥୁଆ ହେଉଛି ସେଇଠି ଜାଗା ନାହିଁ ହଁ ଏପଟେ ନହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲୁ ଯାଉ ଜାଗା ମିଳିଗଲା ଯାଉ ଅଟୋ ଫଟୋ ପଳେଇଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ ପତ୍ର କରିଦେବା ତାପରେ ଆରାମସେ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା ବାଇକ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଘରେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଖାଇ ପିଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଇ ଏ ଜାଣୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଗୋଟା ଛତୁ ଛତୁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଳୁ କ'ଣ ଗୁଗୁନି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗୁଗୁନି ଭଳିଆ ଆଳୁ କାଟିଛୁ ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁଗୁନି ଭଳିଆ ଆଳୁ ଛତୁ ପକେଇ ହେଇଛି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ନା କ'ଣ ହଉ ଆଉ ଭାତ ଏଠି ଭାତ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନୁ ଲୁଚି ରଖିଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ଖରାବେଳ ଭଜା ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଜିଥିଲୁ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ଆମର ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଛତୁ ଖିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ମାସ ପରେ